Ngo Kadijatu kubura gafulido Kadijatu konni aladamaye Ngo Kadijatu kubura gafulido Kadijatu konni aladamaye Kadijatu kubura gafulido Kadijatu konni aladamaye Aha Kadijatu kubura gafulido Kadijatu konni aladamaye Ngo alakira muso lakunandi Kadijatu konni aladombayi wasila maya muso lakunandi Kadijatu konni aladombayi alijanna muso Bismillahirrahmanirrahim thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ambe ala tanuka ala barkada ka kishini na manjina fa ko kaya kutigibana ga so dungana ga sahaba bela jelenga Mogo sincera ni kena barka mambayi kayano ambe bela jeledo kiraba Muhammad mantu ala ka fo bela jele mako assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah bela jele mako bedi bismillah alhamdulillah barao amina adamne seminari ni atako flana ne ko furu sinsin nere ba tanti magasa ani ademe bagao monsieur Mori Jakte monsieur Zumana Kulubali anere bilibili ba Abu Haidar inshallah wanga pare amba fo ni kenenga no de monsieur Cheikh alhamdulillah depuis fin atako folola uliga joni jijami mbala madugo mo shila zentala ay tigo bela jela jora kungoro ka fara deme woroka bara abna teme sigoroma munu fe o de fleni aywa conférence folo amna damne ni o directement no de monsieur Mori Jakte furu sinsin anga ladaka ye chugola ale bena kuma ka insha Allah o ko fe sa furu sinsin dinaga yetala otmala fe lu sada bakar tula ale kun kan kuma ka me ay nyongo sur telephone na hala mame tiara la fargamba la tikata bararo ere la kunun shura ko ka bena neba andi burega ke nyongo fe me sogo be ga singa kosobe ame duo ke alaka annoya o ko fe sa selfana selu kofe lanzara selu kofe nala sonama amina na baro fitini ni ko daele furu sinsin babu kono nana ambalma chow ani muso ni nyonche face à face inshallah o kofe tanti magasa nere tanti sa alebe na kuma ka produit ka muso yere mogobe jo produit mununa abena na ka produit nunu kuira ka kla ka explication fana ko chamandi amunu mega naje maliko kan aw boyla jelen bunya be keneka conférence follow Oui, monsieur Mori Jakte, mashkuran muazzaza. Bismillah. Timiguru na lendonia. Tavola lendonia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويكما لجلماي كما كن فلو ويفولي كان يشي أمبال موما مننا نغويل جابي وفو تانتي فولي منا ne yaw dengaye ana bolmake ana ko kalande Mori Jakite amela fo kala barkada bidoyi yalila anna kan kafuni kenen kan na alisa yali ankata rojan medo dunge kanyashi anga jamana ma no e Mali adugule tanshila ambe ba kalama anga jamana bi bolo min kan bi akka kamali dembe ka hamina ye ka woke ambayi ni marsa taala fe alaka Mali kuna wolo alaka anke kelenye alaka ambe kola ko fe me haketo nyini ke mbalma fe se ko dai ma tien
a kɔrɔ de kuma a ka gɛlɛn kuma ye muru da fila de ye n'i ma mɔgɔw tigɛ i b'i yɛrɛ tigɛ i bɛ mɔgɔw tigɛ k'i yɛrɛ tigɛ o tuma hakɛ tɛ ko mɔgɔ ɲini aw fɛ nin ye kalandenni ye n bolo bɛ duguma ni kuma bɔra n da ka se aw ma min b'aw tɔɔrɔ o ye ne ka fili de ye wa an bɛna baro min kɛ ne tɛna aw kalan foyi la ne tɛna foyi fɔ yan a tɛ min dɔn an bɛna baro de ka hakilijigi fana kɛ o de ye sigi kun ye ko an kana masala du sinsinna muso jɔyɔrɔ ye mun y'o la laadaw ka sira fɛ ani diinɛ sira fɛ nin ye kuma belebele de ye wa ni kuma in a kɔnɔ ka dun a kɔnɔ fɛrɛlen laadaw siratigɛ la Mali ye jamana ye jamanaba don siya caman b'a kɔnɔ sigida caman b'a kɔnɔ donc n'a fɔra ko ka kuma furu sinsinna laada sira kan ayiwa o ka gɛlɛn dɛ nka jamana yɛrɛ cogo fɛnɛ kama an bɛna sinsin foroba laada kan Mali la kumakan min bɛ fɔ ka caya o de ye bamanankan ye an bɛna an wasa don bamanan laada de la furu sinsinna na o siratigɛ fɛ n bɛ segin ka foli kurakuraya ka don kuma kɔnɔ o la n b'a fɔ ko n baw ani tile n faw aw ka hakɛ to fɔlɔ n bɛ n baw fɔlɔ fo ne baw ani tile ne balimamusow ani tile n furumusow ani tile wa n denmusow ani tile nin tɛ foli naani ye wa muso ye naani de ye ne kɔni tɛ duurunan dɔ nin kɔfɛ furumuso ba balimamuso ani denmuso n'o y'a sɔrɔ n fililen don a ye n bɔ fili la yɔrɔ o don ne ko ni muso naani na n bɛ kuma tɛnku aw la jɔn de ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye ba aw bɛɛ ko ba est ce que ba de ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye kuma dɔ na ko furumuso ne ka dɔnni fitinin na minnu fɔ dɛ n'o tɛ an b'a lakile ne bolo furumuso de ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye n'a ye masa taala ka danni lajɛ a ye adamaden fɔlɔ min da dugukolo sanfɛ o de y'an fa adama ye cɛman nkalon an fa adama kɔfɛ ko a ye o muso bɔ o la a ma fa ba a ma fa den a ma fa balimamuso a ko k'a y'a furumuso de bɔ a la donc n'o ye an ba hawaw ye o bɔra fa adama na ala ye furu siri ni ɲɔgɔn cɛ donc couple fɔlɔ min dilanna dugukolo sanfɛ ni adamadenw bɛɛ bɔra o la o ye an fa adama ye a n'a furumuso hawa donc furumuso de fɔlɔ sabatira an ba hawa kɛlen ka bange commencé a kɛra bamuso ye sisan denmuso fana sɔrɔla bange taalen ɲɛ balimamuso sɔrɔla parce que cɛw bangena ka fara musow kan muso naani dafara ni muso naani n y'o de fɔ yan sisan est ce que o de y'a to bamananya y'a fɔ ko muso bɛrɛ ye naani aw bɛ mun don bamanankan na a bɛ mun mɛn yan ko muso bɛrɛ ye naani ye ne t'a dɔn ni nin y'a sababu ye dɛ nka muso bɛrɛ kɔni ye naani ye an ka bi kuma dɔ bɛna boli o kan yan ni Ala ka jɛ ye
o fɛn an b'o wɔrɔbɔrɔ an ka sigi masala yɛrɛ hukumu kɔnɔ furu sabatilan muso jɔyɔrɔ ye mun ye o la ni y'an ka laadaw kolokolo k'u lajɛ ni question ninnu a jaabi caman bɛ sɔrɔ an ka maakɔrɔw ka kumakɔrɔw kɔnɔ jamana o jamana a laada bɛ dɔn fɛn damadɔ de fɛ o ye a jamana kumakɔrɔw ye a jamana ka balo cogoyaw a jamana ka fini don cogo a jamana ka so jɔ cogo i bɛ jamana ka laada dɔn ni fɛn damadɔ fɛ a ka furu kɛcogo a ka kɔɲɔ kɛcogo a ka sayaw bɛ latɛmɛ cogo jumɛn janajaw bɛ kɛ cogo min na i bɛ laada dɔn nin sira fɛ o siratigɛ la an ka kumakɔrɔw kɔnɔ n ye zana 13 tɔmɔ 13 min bɛ kuma musow de kan o zana 13 ni ala sɔnna ma n'an y'a nɛn don olu ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi kun an bɛna jaabi sɔrɔ n b'o zana 13 da an kulo kan fɔlɔ munna an ye 13 choisi n m'o kɛ ten dɛ ka bɛn muso bɛrɛ 4 ma parce que 13 n'i ye a chiffre fila fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn 4 ma 1 ni 3 o tɛ tiɲɛ wa on appelle ça la réduction numérale numérologie fana domaine dɔ ye chiffre bɛ kuma o de kama n ye 13 ta an ka jɛ k'o zana 13 lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ o zana fɔlɔ o de ye ko ni maa min ba y'i kɛ ka i bɔɲɔgɔnko tɔw dan o tɛ kun i la bilen kelen n bɛ segin a la ni maa min ba y'i kɛ k'i bɔɲɔgɔnko tɔw dan maana ni maa min ba y'i bila i tɔw ɲɛ o tɛ kun i la a y'a fɔ ko kelen zana 2nan ko bɛɛ b'i ba bolo nin zana in mɛnna ka caya dɛ nin fɔra jamana kɔnɔ fo ka caya wa nin ye tiɲɛ ye dɛ bɛɛ b'i ba bolo ni ala ye waati kɔni d'an ma an bɛ nin wɔɔrɔ bi ni ala ka jɛ ye muso jɔyɔrɔ de bi yan fila a y'a fɔ ko fila zana 3nan ko ni muso min ma ɲɔ susu o den tɛ ɲɛnsɛri min ni muso min ma ɲɔ susu o den tɛ ɲɛnsɛri min caman ngalo saba a 4nan ko ni mɔgɔ min ba ma k'i ye a y'a k'i la maa min n'i ba ma k'i ye a y'a k'i la 4 zana 5nan ko ni maa min bɔɲɔgɔnko y'i da muso ɲuman furu la i tɛ kun a la bilen ni maa min bɔɲɔgɔnko y'i da muso ɲuman furu la i tɛ kun a la bilen 5 ko denmusotigi ta ye bana kunjamaden ye zana 6nan y'o ye denmusotigi o ta ye bana kunjamaden ye 6 7 muso ɲuman furu ye damu ye o fana tɛ tiɲɛ ye a 8nan ko fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ musoko la fo a kɛ ne ta si ye o tɛ tiɲɛ ye muso ko ye maa kelen ko de ye cɛ kungo de don i ka nin suma wɛrɛ fɛ musoko la dɛ i yɛrɛ ni muso ani i yɛrɛ hakilina ye min ye i ka muso bɛ taa o cogo la nka n'i ye suma maa wɛrɛ fɛ i bolo b'a jɛ 9 ko jigo n'a muso tɛ sigi yiribolo kelen na nka o hakili bɛ ɲɔgɔn na dɛ
jigo abo dɔn wa jigo ye kɔnɔba dɔ de ye a n'a muso bɛ yala kuma bɛɛ u tɛ fara i tɛ jigo ye 3 i ta ye 4 i bɛ jigo ye 2 i ta ye 1 kɔnɔba do n'a kɔgɔra a bɛ se ka kilo 10 sɔrɔ wa ni donso ye mugu ci jigo na ni 1 sara 1 tɛ taa dɛ donc donso b'a ma kɔnɔ a bɛ na a b'a fɛnɛ faga donc jigo tɛ taa muso kɔ donc ko jigo n'a muso tɛ sigi yiri bolo kelen na effectivement u tɛ sigi yiri kelen na muso bɛ sigi yan cɛ bɛ sigi yiri mugu kɛrɛfɛ a bɛ sigi o la nka u hakili bɛ ɲɔgɔn na dɛ u ma ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ o ye zana 9nan ye zana 10nan ko n'i ye kuma min mɛn bonbonsi da sɔgɔma turukara de y'a dɔn a da sufɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ ko ni kuma min bɛ bonbonsi da sɔgɔma turukara de y'a dɔn a da sufɛ o ye zana 10nan ye zana 11nan ko ni muso min y'i sigi kurun kan ka furu don o muso kelen walima muso wɛrɛ o b'i sigi kurun kan k'o furu kelen bɔrɔtɔ muso ma kuma dɛ nka ni zana ye nin tɛ muso ma lagosi ye dɛ bamanan m'a da o cogo la kɔrɔ min bɛ nin zana in na o de ye muso de ye ɲini fɛn ye fɛn min bɛ ɲini o tɛ se ka ɲinini kɛ n'a y'i bila o ba kan ko dɔw bɛ yen a t'olu ɲɛdɔn ɲinini na donc nin tɛ furu dɔnnen tɛ muso ka baara ye nka furu tɛ pan a kunna n'a bɛɛ tora a bolo n'a kelen y'a dilan a kelen bɛ tila ka tiɲɛ o ye zana 11nan ye zana 12nan ko ni muso ye njuguni kunu cɛw ka kan ka sa balawoda la dɛ ko ni muso ye njuguni kunu ko cɛw ka kan ka sa balawoda la a bɛ njuguni dɔn a bɛ bala dɔn wa ni muso fariyara ka njuguni kunu cɛw ka je ka tɛmɛ o kan dɛ bala kunu de ka gɛlɛn njuguni kunu de u fila bɔlen ko tɛ kelen ye o ye zana 12nan ye zana 13nan an bɛ nin wele bamanankan na ko zana muru da 2 nin zana ye nin ye muru da 2 ye dɛ yali n k'a fɔ mɛ ɲɛbila kumanin dɔɔni kɛ zana ye n'i y'a fɔ muso ma n'o y'a sɔrɔ a kɛmɛ ka ɲuman kɛ i y'a tanu i y'a fo i y'a bonya i y'a kɔrɔta mɛ o zana kelen n'i y'a fɔ muso ma k'a sɔrɔ a ye juguman kɛ i y'a nɛni i y'a lagosi i y'a majigin nka k'a sɔrɔ i ma nɛni yɛrɛ bɔ i la o de ye jumɛn ye ko ni muso y'a jɔ a musoya jɔyɔrɔ la a bɛ kamalenkɔrɔ kɔnɔ bɔ ni muso y'a jɔ a musoya jɔyɔrɔ la a bɛ kamalenkɔrɔ kɔnɔ bɔ nka n'a y'a jɔ cɛya jɔyɔrɔ la denmisɛnw bɛ kulon k'a la muso ala y'a dan ka jɔyɔrɔ dɔ d'a ma cɛ fana ala jɔyɔrɔ d'a ma fɛn fɛn n'i ye place bila kulon bɛ k'i la wa muso mana jɔ cɛya musoya jɔyɔrɔ la cɛw kɔnɔ bɛ bɔ kɔrɔ dɔ wɛrɛ o cɛ caman mana kɔnɔ bɔ muso de b'u bilasira n'a ɲagamina cɛw bolo muso de bɛ a ɲɛnabɔ an y'o misaliya baden ye donc nin ye zana 13 ye min bɛ kɛ kuma ɲɛbila ye ka don kuma kɔnɔ a zana 13 an y'a fɔ n y'a ta ka da le chiffre 4 parce que si tu fais l'addition numérale les 13 donnent le 4 ça c'est la numérologie muso bɛrɛ ye 4 ye 4 ne b'a fɛ halisa an k'an jɔ dɔɔni nin chiffre in
nye ɲinini kɛ an ka bamanan laadaw la ka ɲinini kɛ diinɛ sira fɛ ka ɲinini kɛ diɲɛ dɔnni kɔrɔw sira fɛ n y'a sɔrɔ sifuru naani kabakoba de don a bɛ ko caman kɔnɔ bɛnsoma don wa ou bien k'a dilan ka bɛn ma don an t'o dɔn nka a ka hakɛ to an ka dɔɔni fɔ la bani n y'o wele ko le miracle du chiffre 4 musoya tɛ fɛn den ye dɛ musoya fɛn ba de ye an ka laada bɛ muso wele ni chiffre 4 de ye muso bɛrɛ 4 a bɛ muso bɛɛ ka ko la hali ni bɛna fura tobi k'a ka kuru 4 ye cɛ ye kuru 3 o tɛ tiɲɛ ye n'i ye kilisi tu k'a fɔ siɲɛ 3 ni ye cɛ ye a fɔ siɲɛ 4 n'i ye muso ye walima i k'a fila fara ɲɔgɔn kan siɲɛ 7 a tɛ tɛmɛ nin kan an ka laadaw sigi bɛ nin kan chiffre 4 an ka dɔɔni fɔ o la munna sɛgɛsɛgɛliw y'a yira chiffre 4 nana ko caman na munna a fɔlɔ masa t'a la a ye diɲɛ dilan ka kɛ seleke 4 ye 5nan t'o la koyi kɔrɔn kilebi bani ani baba kɔrɔn bɛɛ b'o dɔn kilebi bɛɛ b'o dɔn donc tubabu ko est ouest nord et sud kogodugu nord ou bien kɛɲɛka ou bien bani o bɛ wele ten le sud o ye worodugu ye parce que an bɛ yɔrɔ min na Mali kɔnɔ worodugu o ye côté sud de ye woro kun ko yɔrɔ de la o de kama fɔra ko worodugu ou bien baba nord o wele ko kɔgɔdugu o ye kɔgɔbɔ yɔrɔ de ye marakaw ko kɛɲɛka o ye marakakan de ye ko kɛɲɛka ni ye 4 filanan ala ye wagati fɛnɛ da k'a kɛ wagati 4 de ye tilema samiya fonɛnɛ ani kawla wagati banna tubabu ko l'hiver l'été l'automne et le printemps nin fɛnɛ bɛna 4 ma 4 sabanan gu n'o ye diya ye sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ k'a fɔ gu ye 4 dɔrɔn de le gu c'est 4 kɔgɔmafɛn sugoromafɛn kunama ani kumuni dɔwɛrɛ tɛ yen wa nɛn bɛ nin bɛɛ sélectionné wa nɛn ye partie 4 de ye pour ka nin bɛɛ sélectionné nɛn numu o bɛ kɔgɔ ani sugoro de suma o ko an ka nɛnɛ i bɛ nɛn gundu de d'a la i tɛ taa fɔ kɔnɔna na dɛ yɔrɔ kunama o bɛ fɔ nɛn laban de la o de y'a to ni fɛn kunama ye a bɛ to yan de a tɛ kɛ yan n'i ye zaban ci sa dɔw kɛŋɛ fila bɛ b'a fɔ ko kumuya bɛ yan kumuya bɛ nɛn kɛrɛ fila de la ala ye nɛn dilan cogo la ka kɛ fɛn 4 ye kɛrɛ fila ani kun fila o fana bɛnna 4 ma ayiwa an ka jamana yɛrɛ Mali lettre 4 tɛ wa MALI o fana tɛ bɛnsema dɔ ye bon e yɛrɛ tɔgɔ baba o fana fɛn 4 ye o kɔfɛ ala sɔnna taala ye kuranɛ jigin ka kuma muso ka kuranɛ kɔnɔ k'o suranŋɛ numéro kɛ joli 4 surat nisa ye 4 tɛ wa numéro 4 wa alakira Muhammad alayhi salam a tɔgɔ Muhamadi o fana fɔlɔ kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 4 de Muhamadi lafzu la siɲɛ 4 o Muhamadi kelen fana o tɔgɔ o fana lettre 4 de mimu hawu mimu ani dalu c'est 4 lettres chiffre 4 tɛ kulonkɛ chiffre ye ala sɔnna taala a ye san dan ka kalo 10 ani 2 ka kalo 4 sugandi k'o kɛ lahɔrɔma kalo ye o fana 4 ye muharam rajab zulkada et zulhijja o tɛ o ye 4 ye bon kuranɛ yɛrɛ fana ala ye kuranɛ
tɔgɔ kɔfɛ tɔgɔ naani fana wele kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ Tanzil o ye kuranɛ tɔgɔ dɛ Al-Furqan o y'a tɔgɔ dɛ Al-Kitab o y'a tɔgɔ dɛ Az-Zikr o t'a tɔgɔ dɛ naani Ala ye mɛlɛkɛw da k'u caya ka belebeleba naani k'a la Jibril Mikael Israël Israfil cɛman ka don o ye naani ye Ala ka sababu la ka kalifa cɛ naani ta seba cɛ naani ta k'o kɛ belebelew ye Abubakar Omar Usman Ali o tɛ naani ye wa an ka masaw sunni fana na alimamiba naani de fana bɛ yen alimamu ka ca dɛ nka naani de kɛra belebele ye mɔgɔ ye min dɔn Abu Hanifa Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad bin Hanbal naani bɛ ko caman na dɛ nin bɛɛ de ye ka musoya ko fɔ o kɔfɛ Ala subahana wa taala ko ni muso ye kɔnɔ ta n'a lasirila bamanankan fɔcogo ɲuman ye n'a lasirila ko kɔnɔbara kalo 4 Ala bɛ mɛlɛkɛ ci ka na nin fiyɛ den na n'a sera kalo 4 de ma ka fɛn 4 sɛbɛn a tɔgɔ la kalamɔgɔ bɛ nin fila a bɛ latɛmɛ kalo 4 ni bɛ fiyɛ den na ka fɛn 4 sɛbɛn a tɔgɔ la o fɛn 4 a si b'o la a ka sɔrɔ b'o la a ka ko laban ɲuman bɛ juguman ni fɛn 4 bɛ sɛbɛn den tɔgɔ la a kalo 4 a ka o ye 4 ye n'o bɔra ye ayiwa yɔrɔ kelen bɛ yen la an bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ ye ale y'a daga anw cɛ ye ko a ka muso joli furu 4 wa kelen ou bien kelen 4 donc o fana ye 4 ye tɔw wɛrɛ m'olu dilan ka kɛ sen joli ye c'est 4 wa bolimafɛn bɛɛ moto fara mobili kan fara avion kan c'est 4 cycles les moteurs à 4 temps admission la compression l'explosion et la détente bolimafɛn bɛɛ ye nin ye o fana sigi ma chiffre ani kan o kɔfɛ an bɛ bidon min fana na bi fana chiffre o fana o kelen bi ye 4 ye le 15 janvier 2022 a y'a chiffre fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn 4 de ma 1 plus 5 o tɛ 6 ye o ye le 15 ye le mois de en fait kalo min na nin mois de janvier o tɛ 1 ye 6 plus 1 o combien 7 o t'o ye 7 n'i y'o fara 2022 n'i ye den fara kan ça fait 9 ou bien den filanan n'i y'o fara kan 11 den sabanan n'i y'o fara kan 13 ça fait 1 plus 4 ça fait 1 plus 3 ça fait 4 o ye bidon ye a tɛ cɛ kabako don o de kama n y'a wele n ko le miracle du chiffre 4 ɔ n bɛ jɔ yen nka a ma ban dɛ n bɛ jɔ yen o ye k'a yira laada ka bɛn muso ka ko a bɛrɛ ye 4 ye o fɛn bɛ fɛn caman kɔnɔ muso a bɛ se k'a yɛrɛ tanu n'o ye cɛw a kana tulonkɛ muso la dɛ muso ye fɛnba de ye donc nin ye kuma ɲɛbila kuma ye k'o fɔ k'a yira k'a fɔ muso jɔyɔrɔ ka bon fɛn bɛɛ la sisan an bɛ don furu hukumu de kɔnɔ parce que o de ye babu yɛrɛ ye furu hukumu kɔnɔ yali an ka furu ma ko dɔ bɛ ka kɔ furu ɲɛ bamanan laada la komi a dɛsɛ kan an bɛna kuma o de kan bamanan bɛ adamaden ka ɲɛnamaya bila fɛn damadɔ kɔnɔ o fɛn damadɔ la adamaden ka ɲɛnamaya étape bɛɛ b'a kɔnɔ o de la a bɛ fɔ bamanankan na ko karisa donna da la ko a dɛnnen don fɛn 5 la
dondala bɛɛ tɛ fɛ ka dondala wa bɛɛ bɛ fɛ ka dondala yɔrɔ donc bɛɛ bɛ fɛ ka dondala dulon bɛ fɛn duuru de la minnu o a fɛn duuru fɔ parce que an ka thème bɛ kelen de kɔnɔ nka a ka kan an ka nin fɛnɛ walawala parce que an bɛ laada hukumu kɔnɔ ninnu ye fɛnw ye minnu bɛ ka tunu an ka jamana fɛnɛ kɔnɔ u bɛ ka tunu mais ne mago bɛ point kelen de la kɔnɔ nka n b'a fɛn duuru bɛɛ fɔ alors karisa donna da la a fɛn fɔlɔ min bamanan fɛ yen foro ka sɔrɔ a tigi bolo a bɛ foro min cakɛ foro i ka kɛ forotigi ye o kɔrɔ ye de o de ka jan de 20 ans jusqu'à 60 ans nin ye tɛmɛsira sigida sabanan ye a sigida naaninan a bɛ wele ko ɲɛmajɔ la retraite ɲɛmajɔ o ye ka bɔ san 60 la ka taa 70 la o y'a sɔrɔ e farikolo sɛgɛnna denmisɛnw fana kɔrɔbayara o de kɔrɔ kun ye ɲɛmajɔ ye o ye ɲɛmajɔ waati ye e bɛ commencer ka bɔ dɔɔni ka denw bolo don a waati laban o de bɛ wele sisan o fana bilasirali ye e expérience minnu sɔrɔ sisan e de bɛ denmisɛnw kalan o la donc o ye à partir de 70 ans a fɔ waati dɔ ko e donna kɔrɛ la kɔrɛ ɲɛ bɛ f'i ye o maa minnu bɛ kɔrɛ la bamanan milieu la o ye minnu bɛ san 70 la ka yɛlɛ u ka expérience sisan u bɛn'o partager voilà si tɔw ni ɲɔgɔn cɛ bamanan ye dondala de ɲɛfɔ nin cogo la mais n y'a fɔ n ka mɔgɔ bɛ du sigili de la yan n ye profiter ka n den ɲɛfɔ laada dɔw fana ka dɔn du sigili o ye cɛw ka baara ye o baara fɔlɔ de ye muso ɲuman sɔrɔ ye n'i ko ka du sigi ka ɲɛ tɛgɛ bɛ se du min na fɛn bɛ bɔ du min kɔnɔ ayiwa f'i ka muso ɲuman sɔrɔ dɛ o de b'a fɔ ko muso ɲuman sɔrɔ o ye damu ye ou bien ni filan y'i da muso ɲuman furu la e tɛ kuma la bilen ni zana fila bɛna baara kɛ yan muso ɲuman bɛ sɔrɔ cogo di o de ye kuma ye sisan dɛ muso ɲuman bɛ sɔrɔ cogo di nin de ye kuma ye bamanan fɛ yen muso ɲuman bɛ dɔn sira fila de fɛ ayiwa n ka ɲinini sera min ma n tɛ kuma datugu n ye sira fila de ye u bɛ muso ɲuman dɔn sira min fɛ ka kɔn furu kɛli ɲɛ a fɔlɔ a ba de bɛ lajɛ muso ba de bɛ lajɛ fɔlɔ yala ka furu n'a ba ye min ye a ka ca ala fɛ yɛrɛ a t'o jɛ fiyewu bamanan ka kɔlɔsi bol'o kan hali n'a bɛɛ t'o ye nka voilà kuma fanba kɔni ye muso caman y'a ba ja de donc u bɛ ba de lajɛ fɔlɔ ni ba bɛ lahala min na u bɛ sɔrɔ ka taa den ɲini o ye muso ɲuman sɔrɔ cogo dɔ ye bamanan ka laada la wa nin ye tiɲɛ ye dɛ hali nin tɛ mɔgɔ kelen hali bagan fana bɛ ten bagan musoman den bɛ kɛ coyi zana den nkalon kɛ ko kɔnɔ bɛ si bɛ fala den kan muso ɲuman si bɛ fala den kan muso jugu si bɛ fala den kan donc o ye moyen fɔlɔ ye bamanan bɛ muso ɲuman sugandi cogo min na filanan u b'o dɔn a denmusonin fana fitinin fɛ min ma se ko min tɛ ko dɔn denmisɛnnin a san 3 a san 4 i ma deli k'a ba i ɲɛna fiyewu i b'a baga ɲuman na ka juguya dɔn bamanan kun muso la awɔ i ma deli k'a ba i ɲɛna fiyewu ale yɛrɛ a san 3 a san 4 bamanan bɛ se ka dɔn nin ba ka ɲi a y'a fɔ ko naamu o cogo jumɛn o de y'a nakun yɛrɛ ye bamanan cɛkɔrɔbaw olu tun bɛ ni fɛɛrɛ de tigɛ ka muso suganti u denw ye
bamanan lada la bamanan milieu la denmisɛnninw bɛ fara ɲɔgɔn kan de filankunda o filankuru siw de don minnu bɛ 3 ans na ka taa 5 ans na i b'a sɔrɔ olu ka groupe ninnu bɛ yen minnu bɛ olu sanfɛ o groupe fana bɛ yen fo ka taa se cɛkɔrɔba ka groupe ma o bɛ cɛ la o bɛ muso la wa o filankuru ninnu u b'u ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ kulonkɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ko ɲɔgɔn fɛ u bɛ taa bin na ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn wele de koyi o y'u ka kojugu parce que u wuli ɲɔgɔn fɛ cɛkɔrɔbaw ko ni nana o npogotinin fitinin ninnu sɔrɔ tɛgɛrɛ kulonkɛ la san 3 san 4 san 5 n'i bɛ fɛ min ba ka ɲuman de e ka kelen wele kana bani e dennin dɛ fɛn min e kɔrɔbaya e bɛ k'i ba ye ko n'i y'o fɔ npogotinin fitinin dɔrɔn bamananw ko a bɛ réaction 2 de kɛ réaction fɔlɔ n'a nisɔndiyara dɔrɔn a ye a ba ka ɲi nka dɔw bɛ sun u ɲɔgɔn ten k'u jɔ a ba ma ɲi bamanan b'a kɛ tan n y'olu ta kɛcogo ye fili bɛ se ka sɔrɔ la nka u b'a kɛ tan de dɛ nka caman na u t'a jɛ dɛ wa o npogotinin fitinin ninnu u b'u suit n'u bɛ taa bin na u bɛ taa dugu de kɔfɛ o y'a sɔrɔ o don ɲɛgɛn tɛ hali ɲɛgɛn bɛ yen maakɔrɔbaw de bɛ ɲɛgɛn na denmisɛnw tɛ taa ɲɛgɛn na a bɛ taa bin de la o de b'a fɔ ko binata n'u taara u sigi binata la i bɛ taa sɔrɔ u bɛɛ sigilen bɛ position kelen na wa caman na u bɛ taa bin na dugu kɔfɛ k'u sigi de ka u sin dugu ma u ɲɛsinnen bɛ dugu ma ko kuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ npogotinin dɔw b'olu la olu b'u sigi tɔw ka sens inverse la k'a kɔ don dugu ma ko n'i ye npogotinin na o âge la a filanw bɛ taa bin na o tɛ sigi o dugu la yen n'i y'a ta a tɛ to yen o tɛ to yen fiyewu ni furu ma bɔ yen a yɛrɛ bɛ taama a ka foyi tɛ kɛ dugu la yen bamanan bɛ nin kɔlɔsi bon nin de bɛ kɛ yali bamanan ka don furu kɔnɔ u y'u ka enquête de moralité an'u ka fɛɛrɛw yaasa i ka bɛn muso ɲuman ma parce que musomanɛ furu ye damu ye n'i y'i filan da musomanɛ furu la a tɛ ku i la fiyewu tiɲɛ don dɛ tiɲɛ yɛrɛ de don n'o bɔra sisan u bɛna don furu hukumu kɔnɔ muso bɛ taa ɲini o ɲinini fana étape dɔw bɛ yen min b'a to furu depuis ye a bɛ turu nka bi an panna a caman kunna dɛ an panna a caman kunna o de y'a to an ka furu tɛ se ka sabati parce que a doncogo ma sabati point damadɔ b'a la min bɛ fɛ k'an k'an bolo turu olu kan pour que hakili ka to kow la parce que bi an bɛɛ ye denbayatigi de ye an bɛ ka furu don o élément fɔlɔ ye jumɛn ye bamananw ko furu ɲalɔ maninkaw ko ten dɔw ko furu sentigi bi bi in na nin baara in kɛ mɛ dɔw ka balo yɔrɔ ye k'a sɔrɔ o tɛ dɛ laada la doniba de don c'est une grande responsabilité wa furu dulonnan dɔ don ka wuli ten ka bila mɔgɔw ɲɛ ka taa mɔgɔw den ɲini ka na di mɔgɔw ma kana kɛ ten dɛ munna a fɔ ko furu sentigi furu sen tigi bamanankan tɛ wa n ko sen ye maa jɔlan de ye ni sentigi bɛ dugu ma de bon furu sentigi ye furu jɔlan dɔ de ye avant que furu ka don parce que fɔlɔ mɔgɔ kun don a tigi kun ye kodɔnna don mɔgɔ kodɔnna don a bɛ ko caman dɔn wa a tigi fɛnɛ a bɛ furu siratɔma kɛ du fila min ɲɔgɔn cɛ a b'u dɔn yɛrɛ de a b'u dɔn a b'u dɔn parce que e bɛna taa mɔgɔ min ɲini laada la a bɛ di e de ma i k'a di karisa ma donc e de y'u ka ɲɛjɔyɔrɔ ye u b'u ɲininka fɛn caman na e bɛ ka ɲini mɔgɔ minnu ye f'i k'u dɔn
wa e n'u ka lien fana b'a to ni ko gɛlɛyara u bɛ se ka ko caman to e kama bɛ yen nka an ye nin ko fana lateliya a karisa n bɛ ka wari di ma i bɛ taa n'a ye a tɛ fɛn dɔ e la a tɛ fɛn dɔ muso somɔgɔw la ni gɛlɛya nana dɔrɔn mɔgɔ tɛ yen furu bɛ cun wa o taama fana kɔnɔna na étape bɛ yen furu la woro fɔlɔ tagali filanan tagali sabanan tagali bamananw ye furancɛ don n'u ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ girin ka muso di a kun de ye cɛ k'a dɔn i bɛ ka fɛn min ɲini fɛnba de don i ka valeur don muso la de b'i ye wa fɛn de nin tɛ o kɔfɛ o furancɛ kɔnɔna na u fana bɛ ɲinini kɛ k'a dɔn c'est donner le temps pour k'a dɔn mɔgɔ min bɛ fɛ k'an furu an k'a dɔn an bɛna étape bɛɛ fara ɲɔgɔn kan f'an k'a teliya o de kama woro fɔlɔ mana taa n'o ye tugosi woro ye bamanan bɛ kibaruya di a ye taa ka na dɔgɔkun wɛrɛ ou bien a ye taa ka tile 15 yala a ka segin o ye kibaruya di balima bɛɛ ma a kun ye k'aw informer ani mɔgɔ min na ɲinini kɛ ni a bɛ fɛn dɔn a la a kana fɔ ni fɛn b'a la bamanan t'a fɔ ayiwa bɔn nin cogo b'a la dɛ u bɛna fɔ ayiwa a bɛna den di karisa ma baasi kɔni t'a la nka ne nin yɔrɔ ye min ye den na a y'o di ne ma a k'a ka furu kɛ ni bamanan nin fɛ dɔrɔn ka cɛ fɛrɛ minɛ k'i jɔ ale t'a bɔ a da ka karisa jogo fɔ dɛ nka a b'a fɔ de ne nin yɔrɔ ye min ye den na a k'o tigɛ k'o di ne ma a k'a ka furu kɛ o tɛna se ka tigɛ ka di o kɔrɔ ye ka ko dɔ bɛ yen bamanankan tɛ wa an bɛ don bulon kɔnɔ a bɛ ɲɛfɔ donc ni ko bɛ taa ɲɛ a bɛ taa ɲɛ n'a bɛ jɔ a bɛ jɔ ni min bɛ n'o bɛ dilan o bɛ dilan donc o de kɔfɛ sira bɛ di woro tɔw bɛ na furu min bɛ don o don cogo la ani min pan o bɛɛ kunna o sabati cogo tɛ se ka kɛlɛ fiyewu bon n'o kɛra o woro mana taa o bɛ a ɲini furu ɲinibɔ fɛ tuguni halisa muso ma di fɔlɔ dɛ o wɛrɛ bɛna fɔ ma ko ladali woro o ni nin si tɛ kelen o don de u bɛ muso dikan fɔ cɛ ye a tɛ fɔ cɛ ye dɛ a bɛ fɔ furusentigi de wa a caman na an ka numuw de b'a baara kɛ parce que numuw ye maa ye u bɛ ko caman dɔn an ka laadaw la an ye minnu ye a n'a sigira minnu kɛnɛ kan muso tigi a tigɛ maa min bolo a b'a ɲɛsin numukɛ de ma a b'a ko numukɛ n ye karisa d'i ma i k'a di karisa ma a bɛ fɔ tan de a su muso don a tile muso don numukɛ n ye karisa d'i ma i k'a di karisa ma m'a d'i ma ni faama ko ye m'a d'i ma ni waritigi ko ye n y'a d'i ma ni hɔrɔnya de ye ani danbe ye bamanan bɛ muso ladon cogo la o kɔfɛ u bɛna laada furusiri kɛ o y'a sɔrɔ silamɛya tɛ yen hali n'a bɛ yen u tɛ furusiri o cogo la laada furusiri bɛ yen bamananya furusiri bɛ yen min ni silamɛya furusiri tɛ kelen sigi cogo kama point kelen dɔrɔn b'o la min'o fɔ yan a m'an pan tɔ kunna o furusiri don woro dɔ bɛ furusiri woro la bamananw b'a fɔ ko woronin kunanin ani woro tɔ tɛ kelen ye dɛ nka bɛɛ tɛ woronin kunan dɔ bi dɛ woronin kunan dɔn b'a dɔgɔyara woronin kunanin bamanan ka laada furusiri la den 10 a bɛ na a bɛ siri finimugu kɔnɔ kelen na k'a meleke ni bamanan gari ye ka kolonkisɛ den 4 bila a sanfɛ 4 nana tuguni kolonkisɛ 4 o bɛ d'a kan o woro in min na furusi don muso dɔ de bɛna fɔni k'a di cɛw ma o b'a ɲimi o muso ye muso ye min ye misaliya ye société kɔnɔ o don
muso min b'a furu fɔlɔ la a ma deli ka sute misali do fɛn bɛɛ la bamanan ka jeta la o don parce que bamanan bɛ ko ta misali ɲuman de kan le symbolisme le bon exemple muso min b'a furu fɔlɔ la a ma deli ka sute a bɛ furu labato a bɛ cɛ labato o de bɛ na a bɛ kurun ta a bɛ n'i sigi cɛw cɛ la bulon kɔnɔ woroninkunɛ bɛ d'a ma a b'a juru tigɛ ka bɔ a la k'a den tan di bɛɛ la kɔrɔbalen ma o bɛ woro tila denfa bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ kelen kelen ta a b'a ɲimi o bɛ ɲimi kɛnɛ kan ye de wa kɔrɔ de b'o la dɛ cɛ o cɛ n'i y'o ɲimi bamanan ka laada la ça c'est un pacte que tu as engagé o pacte jumɛn ye nin furu min siritɔ filɛ nin ye a furusako kuma tɛ bɔ ne da ne tɛ don a la a tɛ kɛ ɲɛna n'i y'a kɛ furu in ka wuli ne yɛrɛ kɔ furu tɛ se ka ɲɛnabɔ maa o maa o kɔfɛ e kɛlen k'o woro ɲimi k'o muso bila ka taa cɛla la ka tila ka wuli k'i b'o furu sa e de fɔlɔ bɛ sa o tɛ wuli dɛ bon o kun ye furu garanti o kun ye furu ka garantiw de ye o kun ye furu ka garanti de ye e kɔni e da tɛ don a cɛko kuma na fiyewu parce que i ye woroninkunna ɲimi worodennin fitinin de don ani worodɔ in bɛɛ ye kelen nka ale a ka dɔgɔn de petit kola tɛ dɛ mɔgɔw petit kola fɔ o tɛ dɛ ani worodɔ in bɛ forme ye kelen nka a ka dɔgɔn de a bɛ tɔmɔ de worobanɲɛ cɛ la o de ye woroninkunna ye donc muso min y'a fɔ ni kolonkisɛ den naani y'ale ta ye o y'a sara de o don y'a sɔrɔ kolon de bɛ dun voilà o y'ale ta ye o y'a kɛ den naani ye ka da muso bɛrɛ naani kan ayiwa n bɛ n jɔnya ka ɲininkali fila dulon an b'a réponse di ne sigi banna nka o ye aw ka test de ye o ye concours de ye an balimamuso maga sa kɛmɛ ka fɛn dɔw labɛn ni mɔgɔ min y'a jaabi sɔrɔ o cadeau bɛ d'o tigi ma bɛɛ don musow kelen tɛ dɛ hali cɛ min mana réponse sɔrɔ a bɛ d'i ma alors cadeau fila don question fila don n bɛna fɔ sisan n t'a jaabi n bɛ continuer ni n ka fɛngɛ ye n'a banna ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ ayiwa cadeau bɛ d'o tigi ma ni min m'a sɔrɔ an b'a jaabi ɲininkali fɔlɔ an ko muso bɛrɛ ye naani ye ne ko bamanankan la bɛrɛ yɛrɛ ye mun fɛn ye dɛ an bɛ fɔ ko bɛrɛ yɛrɛ ye mun fɛn ye kelen nin ye question fɔlɔ ye question filanan bɛrɛ a naani ye jumɛn ye a fɔlɔ ye nin ye a filanan ye nin ye a sabanan ye nin ye a naaninan ye nin muso bɛrɛ naani ye mun ye nin de ye question ye muso b'an jigi bɛ aw de kan a k'a jaabi ayiwa o bɛ se ka k'o ye an kɔni y'a question bila donc donc muso bɛrɛ naani ye a ka muso bɛrɛ naani fɔ an ye wa bɛrɛ naani n'a dafara muso min na diɲɛ bɛ kofɔ dɛ siga t'a la fiyewu donc ni question dulonnen don an bɛ continuer a question fɔlɔ n ko an b'a mɛn an ka bamanankan na ko muso bɛrɛ ye naani ye question fɔlɔ ko bɛrɛ yɛrɛ ye mun fɛn ye a kɔrɔ ye di n'a fɔra ko bɛrɛ a bɛ mun de kofɔ bon muso bɛrɛ ye naani ye o ye fɛn naani jumɛn ye voilà o de deuxième question ye voilà donc maintenant cɛ ta ye bɛrɛ saba ye nka an t'o ɲininkali kɛ parce que muso ka kɛnɛ de don voilà donc ni question fila an bɛ nin dulonne to yen an bɛ segin ka na muso ka
du sabatili muso ka wurulu jumɛn a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye laadaw sira fɛ dɔw paran-paran na nka an bɛna dɔ fɔlɔ halisa sisan muso ɲuman dɔnna muso ɲuman furula 10 minutes o muso ɲuman min furula sisan ka na don du kɔnɔ a jɔyɔrɔ fɔlɔ du sabatili la o ye ladon dudenw ka ladon ani dutigi ka ladon ladon baara fɔlɔ de ye balo ye a ka gwa a bɛ dumuni min tobi k'a di dudenw ma a bɛ dumuni tobi k'o di a cɛ ma ani dudenw ma o ko bɛ muso de kan muso min mana bin o yɔrɔ la i ka du yɔgɔyabalen don a tɛ se tobili la ou bien a ka tobili man di ou bien a ka tobili ma jɛ dudenw bɛ furugu-furugu o ye muso jɔyɔrɔ dɔ ye o baara kɛko ɲuman o bɛ du sabati du kɔnɔna furucɛ dɔrɔn tɛ yen a fa bɛ a ba bɛ ou bien a balimaw bɛ ou bien dunanw bɛ yen ninnu bɛɛ ka ladon bɛ muso de bolo. Alaikum salam. An ko ni awɔ question jaabi wagati bɛ yen nɔ n'an selila ka na wagati bɛ yen i y'a faamu awɔ i y'a faamu dɔgɔnɔ don i ka pini ka ɲi dɛ donc muso jɔyɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ de y'o ye i ka tobili ko i ko maîtriser i ko ɲɛdɔn wa muso de b'o ko ɲɛdɔn fɛnɛ nin du in kɔnɔ an ka ne ka dudenw na ni ɲɔ hakɛ in ni malo hakɛ nin bɛ ne ka du balo muso de b'o kibaruya ka tɛmɛ bɛɛ kan cɛw tɛ foyi dɔn o la wa hali n'i y'a kibaruya mɛn dutigi min da muso de y'a fɔ a ye dɔgɔkun balo o kibaruya muso de bolo san balo o kibaruya muso de bolo a b'a dɔn nin hakɛ in b'an ka du balo nin waati in ka bɔ nin waati in na o ye muso ka jɔyɔrɔ fɔlɔ ye du sabatili la tobili mana bɔ yen n ko ladonko ɲuman an ka laadaw la nin bɛɛ donnen bɛ muso kunna cɛ a ka ladonko a ka finiko a yɛrɛ ka koli denmisɛnninw ta cɛkɔrɔba ta musokɔrɔba ta nin bɛɛ ye muso de ka baara ye an ka laadaw la nin ye doni ye dɛ wa n'a kelen jɛngɛn'a bolo kuma don wa ale bɛ nin bɛɛ kɛ hali mɔgɔ tɛ bɔ a kalama baaraba don dɛ wa a tɛ fɔ a la fɛnɛ o de kama muso du jɔlan de ye muso ye nin baara ninnu mana bɔ yen ni a nana bange kɛ lamɔ de fɛnɛ b'ale kan lamɔ tigi ye cɛ dɛ nka lamɔ kɛba ye muso de ye n y'o fɔ yan parce que denmisɛn bɛ wagati min kɛ ni muso ye a t'o kɛ ni cɛ ye wa muso bɛ bɔ den ka kow de kalama ka kɔn dutigi ɲɛ donc ale de fɔlɔ bɛ se ka o kɛ bon nin muso min mana nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ka musoya jɔyɔrɔ fa o muso sina a bɛ fɔ ko o de ye kɔlɔn sen a denw ye parce que nin baara in bɛɛ e tɛ sara a la nka ala bɛ sara a la dɛ ne de bamananw bɛ nin wele ko muso ka barika bɛ yɛlɛ a den fɛ bamanan laada b'a ɲɛfɔ o cogo la muso ka magan o de b'a to a bɛ cɛbaw bolo muso ka muɲu ani a ka sabali degun ni tɔɔrɔ kɔrɔ o de b'a to a bɛ cɛbaw bolo a bɛ cɛba a y'a fɛn tɔgɔ mɛn dugukolo sanfɛ farafinna farajɛla a bɛɛ ye muso ka bange de nɔ ye muso de bɛ président bolo muso de bɛ ministre bange muso de bɛ député bange muso de bɛ kalanbaa bange muso de bɛ walijuw bange fɛn bɛɛ nka muso bɛɛ t'o bange dɛ f'i ka tɛmɛ nin sira ninnu fɛ bamanan ka lakale la ne de ye ka yiri turu ka bila i denw ye u bɛ sigi a suma na o de la k'a fɔ ko bɛɛ b'i ba bolo kuma in maana dɔ de ye nin ye n'i ba ma k'i ye a y'a k'i la a kɔrɔ de ye nin ye
muso min nin baara ninnu kɛ ani muso ma nin baara ninnu kɛ o tɛ kelen ye. Aleykum salaam. An b'o jaabi di inshallah. Donc muso b'o o mara min kɛ du kɔnɔ o mara in de ye du dulonna ye. A yɔrɔ min bɛ yen ni o ye a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ye o de ye kuma sigira filanan ye. An balimamuso kan ka kuma o de kan. Muso kan ka a cɛ minɛ cogo di so kɔnɔ pour que siro ka kɛ wasa ye a ka kɛ kunkɔrɔta ye a ka diya. Ayiwa fɛn in sigi yɛrɛ bɛɛ bɛ taa kuncɛ yen de. Donc o ye an balimamuso ka kuma ye ni Ala sɔnna a bɛ n'o kɛ. O kɔfɛ a sera n'an bɔra du kɔnɔ tuguni muso a ka jɔyɔrɔ parce que dilanli de don halisa. Muso bɛ du dilan a bɛ sigida fana dilan. O sigida dilanni o bɛ kɛ ni sira dɔw ye. O sira dɔ ye jumɛn ye? A bɛ fɔ o ma ko moralité de la société, ka société ka sigida bilasira sira ɲumanw kan jogo ɲumanw kan ni lasili dɔ ye nka a tɛ kɛ ni kuma ye. Nka o yɔrɔ fana bɛ ka jɛngɛ an bolo bi o ye jumɛn ye? Muso bɛ laseli kɛ ka wajuli kɛ ka jogo ɲuman don bɔgɔlan sira fɛ. Bɔgɔlan ye muso ka fɛn dilannen de ye, cɛw ta tɛ. A bɛ bɔgɔlan dɔn wa? Voilà. Ka kɔn tubabu fini y'anw fɛ yan, fini saba de kun b'anw fɛ yan. Bon n ka ɲininiw na bɔgɔlan fini, basilan fini ani galafini. Galafini n'a fɔra mɔgɔ caman hakili bɛ taa tubabu gala de la. Gala ye yiri de ye. Yiri dɔ de b'an fɛ yan bolo ko gala. O yiri in an tun bɛ fini de don o la. N'i ye gala yiri halisa n'i taara sugu la ko gala yiri musokɔrɔbaw b'a ta ka d'i ma. I bɛ gala yiri bulu san k'a susu k'a kɛ bɔgɔdaga kɔnɔ ka to sɛgɛ k'a la k'a datugu tile 20 a bɛ kumu. N'a kumuna n'i ye fini mugu su a la dɔrɔn a bɛ kɛ vert ye. N'i y'a dulon dɔrɔn a bɛ kɛ bleu ye. An bɛ fini bleu min ye bulalama min ye a bɛ dilan n'o yiri de ye. O kun bɛ wolo an fɛ yan na ko galala fini. Tubabu gala nalen de o de tɔgɔ dara tubabu ka gala la. Gala tɔgɔ de ye nin ye n'o tɛ gala ye yiri de ye. O ye galafini ye. Muso de kun b'o baara kɛ. Galafini mana bɔ yen a bɛ fɔ fini wɛrɛ ma ko basilan fini. Basilan fini ye fini jumɛn ye? N'i ye fini mugu don galama na a ɲɛ bɛ kɛ worojalan ye ou bien nɛrɛ sugu dɔ. N'i y'a to o cogo la o de wele ko basilan fini. Ou bien n'i y'a don begu fara la a bɛ kɛ zorofini ye. Donsow bɛ zorofini min don. N'i y'a don nɛrɛ fara la a bɛ kɛ zoro ni nɛrɛmugu cɛ a bɛ fɔ o ma worojalan o de ye orange ye a bɛ k'o couleur ye. N'i y'a to tan ne bolo ko basilan fini. Kuma tɛ nin kan. Maintenant bɔgɔlan bɛ sɔrɔ cogo di? N'i ye basilan fini ka bɔgɔ mago la dɔrɔn finman de bɛ na. O de wele ko bɔgɔlan. N'i ye bɔgɔ bila toli la ka maga basilan fini n'i y'a ko dɔrɔn finman bɛ bɔ. O de wele ko bɔgɔlan fini. Bon muso kun bɛ bɔgɔlan fini de ɲɛgɛn ka kuma a kɔnɔ. A dessin ninnu a ma dabɔ masiri kama dɛ, a bɛ se ka masiri kɛ nka a kun de ye ka leçon di, leçon de morale. O leçon dɔ ye jumɛn ye? A taamasiyɛn fɔlɔ o y'o wele ko du. Ka du ladon, ka du sabati, ka du tɔbɔtɔ. O dessin de ye ka koli ci ka poɲɛ ka camancɛ la. O misaliya filɛ nin ye. Nin de du taamasiyɛn ye bɔgɔlan dessin na. Yɔrɔ ye ne bɔgɔlan finiw kan. Ne de bɛ du yira. Wa musow de ye nin sigi sen kan. Nin bɛ yen fo 19 signes de dessin qu'on fait sur le bɔgɔlan pour faire la dissertation littéraire ka leçon di. Nin du taamasiyɛn ye.
ni ye fini kan u bɛ fɛ ka kuma du de kan du kan ka minɛ cogo di an jɔyɔrɔ min du kɔnɔ dudenw ainsi de suite o leçon min na du tamasiyɛn na bɔgɔlan na n'o bɔra yen dessin wɛrɛ bɛ yen o ye nin ye nin ye tafe de dessiné ta 5 parties ka kɛrɛ 2 kɛ tomi misɛn nin tomi misɛn ninnu a misala de ye ni su kora i bɛ dolo ye kaba kɔnɔ a bɛ kɛ des points blancs sur le noir n'est-ce pas dolo ninnu o de ye point ninnu ye bon point ninnu bɛ muso ka mun yira a hami bon ni fila si man kan ye cɛw fɛ c'est interdit nin ka ye cɛ la n'a sirila min bɛ ɲuman fɛ kini m'o wala kini m'o datugu min bɛ camancɛ la i b'o o fɛrɛkɛtɛ yɛlɛma ka don ɲɔgɔn na donc dolo ci a dessin kɔrɔ ye nin bon a yɔrɔ tɔw la dessin wɛrɛ bɛ k'o la o dɔ ye jumɛn ye nin bɛ wele ko sigi misɛn duba kɔnɔ sigi a ma nɔgɔ dɛ sigi min ka misɛn o kuma ka ca a kuma kɔrɔ de an ka misɛnya dabila sigi la an ka misɛnya dabila sigi la sigi misɛn y'an ka du caman ci musow de nin si ninnu kɛ pour que n'a yɛrɛ mɔgɔ la kɔrɔ kati bɛ o kuma sigi misɛn de kan tiɲɛ yɛrɛ la misɛnya man di maa si ye ni tamasiyɛn ninnu kɔrɔ mɛ mɔgɔ caman ye si dɔw créé k'o kɛ dessin ye ka fɛn cɛ ɲɛ a ma dabɔ o kama n'o bɔra yen nin ye signe dɔ ye u bɛ nin wele ko bara feere là c'est le signe de la vie ɲɛnamaya a bɛ bara dɔn filen bɛ bɔ min na filen bamanan kɔrɔba de b'a la u ye bara feere ta k'o kɛ ɲɛnamaya tamasiyɛn ye adamaden ka bange n'a ka saya cɛ don 3 bɛ yen o don ka bon ni don tɔw bɛɛ ye a fɔlɔ ye jumɛn ye han i bangedon adamaden bangedon ni bangena filen kura de bɛ ɲini filen min bɔra bara la ka tonso bila a kɔnɔ a bɛ taa don dugu la o filen kelen o de bɛ kɛ den koli filen ye fo ka taa se waati dɔ ma bara feere taara ka da o kan don filanan ye don jumɛn ye i ka furu don kɔɲɔ don ni musomanin bɛ furu ou ni cɛmanin furula a somɔgɔw bɛ filenkura de san k'a senko ji kɛ o kɔnɔ i sen bɛ ko k'i tɛgɛ ko o kɔrɔ ye di au revoir les caprices de la jeunesse venu le jour de la responsabilité denmisɛnya banna a n'a kɔlɔlɔw maaya baara yɛrɛ nana san musoya ni cɛya baara daminɛna o bɛ kɛ filenkura kɔnɔ a don sabanan ye jumɛn ye saya don nin don bɛɛ la mɔgɔ bɛ wele mɔgɔ bɛ na ni su bɛ jo a koliji bɛ kɛ filenkura de kɔnɔ bamanan fɛ yen a bɛ jɔ n'o ye o kama u ye bara feere kɛ ɲɛnamaya tamasiyɛn ye nin bɛ kɛ bɔgɔlan kan n'o bɔra yen u b'a fɔ nin ma ko jurusarabali ka sira tɛ sira kilennen ye an ye bɛ sira n'a jɛngɛjɛngɛnnen don jurusarabali o sira tɛ sira kilennen ye a kana taa nin sira in fɛ a kana kɛ jurusarabali ye nin t'an ka so kɔnɔ wa nin t'an ka sigidaw la wa musow bɛ mɔɔw jogo dɔn ni nin ye jurusarabali ka tamasiyɛn de ye n'o bɔra yen nin bɛ wele ko dankun sira fila kunbɛyɔrɔ n'a fɔra bamanan ko karisa ye dankun ye o ye tanukan ye mɔgɔ min a bɛ bɛɛ ka bila la mɔgɔ min mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la mɔgɔ min ni maaya b'a la la personne elle est sociable o misala kelen bɛ yan n bɛ min dɔn a caman bɛ mɛ n bɛna mɔgɔ kelen yira o misala ye n'i y'a tigi yira bɛɛ b'a fɔ ko tiɲɛ don Zumana ye dankun ye Zumana ye dankun ye ni bamanan kelen don dankun bɛ d'ale la anw bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale la diɲɛ dogo don a b'an wele n'an nana a bɛ te wuli ka d'an ma n'an y'an kungo fɔ a ye a b'o k'a ta ye n'an ko a bɛ taa a b'an bɛɛ bilasira kelen kelen Zumana sigilen filɛ nin ye
hein voilà aywa wani nga shirata ne ko ayale wure ko afama nama ale nana benin kuma yi jogo mo jogo de ijaye ibaka yoro bela jelena wadangu no de ate drobe kle nyano chefe dungo do be tewle ka dama fo bi deliki siga mo kono are ba bo ko shina o de dangu ye bawna ngana muso be nge kwai ke dangu ye ni me ke bo lan finiga ni muso ko bare muso de be dud la ka sigida la ka jamana la nga nin tunana tamashe labanye minta ni dantigi marié signoignement les bons voisinages signoignement de gumba la bio atala de bon nié ma waju kunte signoignement dantigi marié atoka de oui on dantigi marié nié ni finiga ubuka mo wole kana signoignement de ma ne muso ko bare akacha asemul kacha foka damademe donc ni damado de bien akunga kan anga ofo ka muso ka la ray place mi muso ma du sabatilla jamana sabatilla pour que ko be sakani inshallah boneta a bolan tamashien atan ko nta bedon voilà nyemunu saka suna kacha dobe no ko turusina wode ka sinamuso wole akana sigi oy nsinamuso ni turu ya ngasina yake anga sigi ke wata wa show masha Allah ayo alhamdulillah wala ta ya dafla la suna kan ke nandi inshallah on est dans le jabi là on passe la droit mais c'est ngana on sait que bismillah jabi di bismillah oh mais abla la folo ama ka khalibi ama bla folo do en ngale ko monde la frustration toma 600 atike a chogola ko monde la sans frustration toma quoi atike a chogola a kumba folo miye oye la do dombalia de parce que tiɲɛni yɛrɛ la an caman bɛ yen an tɛ an yɛrɛ ka kokɔrɔ an ka laadakɔrɔw dɔn bon n'i t'a dɔn i tɛ se ka baara an bɔra togo dɔ la ka na duguba kɔnɔ bon sira tigɛra an ni somɔgɔw cɛ bon an ye furu bɛɛ kɛ duguba kɔnɔna furu cogoya ye an ye laadaw bila ka bɔ a la caman ta ye dɔnbaliya de ye bon filanan dɔw ta ye pour que laadaw la mɔgɔ bɛ sɛgɛn cogo dɔw la dɔw bɛ fɛ ka pan olu kunna n y'a fɔ kuma kɔnɔ cogo min na k'a kow teliya i b'a ye sisan bamakɔ yan nɔ furusa tɔgɔ min bɛ kɛ yan nɔ u bɛ woro bɛɛ fara ɲɔgɔn kan togosi woro fɔlɔ woro filanan woro sabanan k'a bɛɛ di da ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye ko ka kow teliya laada tɛ sɔn o ma fiyewu nin si tɛ taa don kelen hali n'i bɛ taa sɔgɔma ka na wula fɛ laada b'o préféré ou bien i bɛ t'i munumunu ka na ka bɔ sira la ka t'i munumunu so kɔfɛ ka tila ka na hali i b'a kɛ ten u bɛ jɛn n'o bɛɛ ye nka k'a bɛɛ de ɲɔgɔn tɛ sɔn. Voilà. Oh. Donc, o de c'est ça. O de y'a fɔ n k'u t'a si dɔn a dɔnbaliya de b'a kɛ. Voilà. O yɔrɔ de don. Donc, question fila nana a bɛɛ ka laɲini ye worolenkuna ye. Question fila nana a bɛɛ worolenkuna kan. Worolentan min y'a fɔ ko a bɛ siri finimugu kɔnɔ kelen na ni muso de b'a fɔ nin a tɛ segin so dɛ o ni woro min bɛ segin so o tɛ kelen ye. Nin ye laada furusiri bamananw na nin y'a woro dɔ de ye a bɛ fɔ ni furusiri kɛyɔrɔ de la bulon kɔnɔ a bɛ ɲimi yen fɛnɛ de a tɛ di cɛlakaw ma musolakaw de b'a ɲimi muso faw de b'a ɲimi pour que k'a yira cɛlakaw la nin ye anw ka engagement k'a fɔ furu ni a sali tɛ bɔ anw na fiyewu cɛ y'a ɲimi ka tila ka furusa o kuma kɛ e bɛ sa a tɛ taa so maintenant min bɛ segin k'o di cɛlakaw ma han
voilà même di muso somo ma oni do intégré o est conseil o boyan l'idée voilà uti kele donc question flambo o do ñono o konay une minute voilà magam so ba fo ay réponse mi di ko ani wurgo jugala o ya jabi do a jabi ma rere onga kuma damene nyafo furko ye mawga la hala jogoni la da bodi anga bamano fe yo wurota kata koro chamanika koro fola min bala furbi ke muso ani furchene fur muso element flatewa wurota frère flaewa bamana ko wuro frère flage ma nyongo mine chogo mine de wu fe furu frère ka mine tedi wa wuro be me o jola ka mara ate chen mais ni a bonjo la ni a plasma la beche ni a bonjo na droit ni a plasma la beche donc tamashen de do bamana be misalata tamashen de ka pour que ka ko sigi aka donc woro takundo yoyi wa furu durante bamana ka buya fembe la woro de bina donc anga woro ko ka no yangoy sono bamana blondo be ale ka tani woro tan folo pour que u ka kuma yere o woro tan folo ka nda do la folo de o woro tan folo na tara kan woro folo yala pour que nga kuma fene o woro tan fene i ka va bien be woro tan mais voilà woro bien c'est ça ni mbele pour ka ira abe ka nyine min ke mawde bien wa abna ma fene ta de mawde ba ko bo ak cela va au mieux semble bereke au fene école lay fo muso kana do ataka kono donc a be kala mulode donc hakla ne de kun yi ngal inshallah ay wala ngambe sama Kadijatu kubura gafulidu Kadijatu konni ala damaye Kadijatu kubura gafulidu Kadijatu konni ala damaye Kadijatu kubura gafulidu Kadijatu konni ala damaye aha Kadijatu kubura gafulidu Kadijatu konni ala damaye ngo ala kira muso lakunandi Kadijatu konni ala dombayi wasila maya muso lakunandi Kadijatu konni ala dombayi ali janna muso